Hey Dada, it's been 10 years today that we lost you to cancer. Though you're not physically present with us, but you're always with us. Since last 1 month, I was trying to get in touch with all your friends, our cousins, and people who knew you well and had some great memories with you. I asked them to send me some video or any kind of message for you. But when it came down to me, oh, I couldn't do it. I tried. I tried my best. But after many trials, I couldn't finish the video. So here I am recording a voice note. But the strange thing is, I don't know what to say and where to begin, where to end, what to share. It's it cannot be actually done in just 2 or 3 minutes. And how can I actually summarize my whole life in this time? I don't know. It's very difficult. And it's strange because it's not that we've not been talking about you. We talk about you on a daily basis with Ma Baba, with Avik, with everyone actually. And we talk about you in general, like as if you're there. And I know you're there, just that not in your physical form. And you know what? Avik, who actually never get to meet you or to know you, he knows you so well now that he sometimes tells me in our conversations that दादा होता ना तो ये बोलता या दादा होता तो ये करता. From the time you took me in your arms in the hospital, you became like my third parent. From learning how to walk, how to ride a bicycle, from like becoming the partners in crime to the best friends that we were, keeping each other's secrets, partners in crime to the best friends that we were, keeping each other's secrets. बहुत कुछ किया है. एक टाइम था जब हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे, फिर कब वहाँ से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए पता ही नहीं चला. बहुत कुछ सीखा तुमसे, बट एक चीज़ जो नहीं सीख पाई थी इज़ हाउ टू बिकम लाइक यू. I couldn't. And when you suddenly left, I didn't knew how to fulfill your, how to be in your shoes, how to take on that responsibility. But now I guess I'm trying my best and still learning. But yes, I need your help. I need your guidance. So in the hope to meet you soon on the other side of the world, I love you and will always do. Thank you for being the best brother. আজ থেকে 10.5 বছর আগে যখন আমি গুড়গাঁওতে চাকরি করতাম, সেই সময় চাকরির ক্ষেত্রে আমাকে সপ্তাহে 1-2 বার নয়ডা যেতে হতো. নয়ডা যাওয়ার জন্য আমি সেক্টর 21 দ্বারকাতে নিজের বাইকটা
দাঁড় করাতাম আর মেট্রো করে যেতাম। এক সন্ধেবেলায়, ইনফ্যাক্ট সন্ধেবেলাটা ভুল, অফিস থেকে ফেরার সময় রাত্রি 9:30 পৌনে 10টা হয়ে গেছিলো। সেই সময় আমি দেখলাম কি আমার বাইকটা পাঞ্চার। আর থান্ডারবার্ড মতন ভারী বাইককে ঠেলা খুব মুশকিল। পাঞ্চারওয়ালা কোথায় সেটাও জানতাম না। মনে পড়লো কি চলো একবার গৌরবকে ফোন করি। আমি জানতাম কি ওর শরীরটা খারাপ, কতটা খারাপ সেটা জানতাম না। ইনফ্যাক্ট এত বছর সাথে থেকেছি, এক রুমে থেকেছি, শরীর খারাপ হতেই থাকতো আমাদের সবাইকার, কিন্তু উই ইউজ টু রিকভার। আই মিন, কখনো ভাবিনি কতটা খারাপ হতে পারে, তাই কখনো কাউকে আমরা মানে উই কুড নেভার শেয়ার আর ফিলিংস অর সেন্টিমেন্টস টুয়ার্ডস আ পার্সন হু ইজ প্রবলি ইল। উই অলওয়েজ ইউজ টু মক অ্যারাউন্ড অ্যাবাউট ইট, কি ঠিক আছে আজ নয়তো কাল ঠিক হয়ে যাবি। সেটাই ভেবে আমি সেই রাত্রিরে ফোন করি ওকে। এক কথাতে ও চলে আসে। কিন্তু যখন আমি ওকে দেখি রাত্রি 10টা 10:30 নাগাদ, সেই সময় দেখি কি ও আগের তুলনায় অনেক রোগা হয়ে গেছে। অ্যান্ড আই নোটিসড কি যে সিরিঞ্জ, আই মিন যে ওষুধগুলো বলুন বা যে কি বলে ওগুলোকে, ওর হাতে অনেক স্টিকার্স লাগানো আছে, মানে যে যা থ্রু দিয়ে ওষুধগুলো ওর বডিতে যেত, সেই স্টিকার্সগুলো তখনও সরেনি। তো আমি গৌরবকে জিজ্ঞেস করি কি তুই চলে তো এলি আমার এক কথায় ডাকাতে, কিন্তু এই গাড়িটাকে টানবো কি করে? কনফিডেন্স তখনও ব্যাটার কমেনি। বলছে তুই গাড়িতে বস, আমি স্কুটিটা টানবো আর তোর হাত ধরে আমি তোকে আর তোর গাড়িকে দুজনকেই টেনে নিয়ে যাব। দেখলাম সেটা প্র্যাকটিক্যাল নয়। যাই হোক, মানে সামহাও আমি নিজের গাড়িতে বসে ওকে ঠেলা দিয়ে নিয়ে গেলাম। পয়েন্ট এইটা নয় কি রাত্রি 10টা নাগাদ ওই গাড়িটাকে ঠেললাম কি করে। পয়েন্ট হচ্ছে যে নিচে রুগ্ন হয়ে গেছিল, শরীর যার খারাপ ছিল, যার দম আগের মানে রোগা হয়ে গেছিল, সে তার মনের জোরটা এত বেশি ছিল যে বন্ধুর এক ডাকেতে সেই সময় চলে আসে। ইনফ্যাক্ট বাড়িতে গেলাম, কাকুর সাথে দেখা হলো, রানুর সাথে দেখা হলো। আই ওয়াজ ইভেন সারপ্রাইজড কি এই কন্ডিশনে তো বেটা রাত্রির বেরোলো কি করে। পৈতেও খেয়েছি, বিয়ে বাড়িও খেয়েছি। আশা করিনি আমি সচিন অভিজিৎকেও কি এইভাবে হয়ে যাবে। যেখানে আছিস ভালো থাকিস ভাই, বাট আই মিস ইউ এজ আ ফ্রেন্ড, আই মিস ইউ এজ আ ব্রাদার। May not be good at sharing my feelings, but be it me, be it Christy, be it Sachin, be it Elvish, be it Deepak, be it anyone, we all miss you. দাদার ব্যাপারে যতটা বলি অতটাই কম। He is a gem of a person and will always be. For me, he is and he will always be. আমার জন্য ম্যাটার করে না কিছুই, ও আছে আর ও থাকবে। আই শেয়ার থিংস উইথ হিম। আই এম আপসেট, আমি যখন আপসেট হই আমি সকলকে এটা বলেও বেড়াই না দ্যাট আমি এটা করি, বাট ডিপ ডাউন আমি জানি যখন আমি প্রবলেমে আছি আর কেউ নেই, আই নো হি ইজ দেয়ার, আই ক্যান ফিল হিজ প্রেজেন্স। এটা অনেক বড় জিনিস হচ্ছে। দাদার সাথে অনেক মেমোরিজ আছে আমার আর শুভর। লাইক কতটা এনজয় করেছি দাদার সাথে, কতটা অ্যাডভেঞ্চারাস জিনিসগুলো করেছি, আই স্টিল ক্যানট এক্সপ্রেস। আই স্টিল রিমেম্বার দ্যাট ছোটোবেলায় আই গেস বাবা থেকে সাইকেল চালাতে শিখেছি, বাট দ্যাট ওয়াজ দাদা অলসো। সামটাইমস যখনই আসতো আমাকে নিয়ে যেত সাইকেল চালাতে, অ্যান্ড আই ইউজ টু, তখনই বলতো আমি আছি তুই চালা। এটা অনেক বড় জিনিস হয়। আই গেস দাদা এখনও খুব প্রোটেক্টিভ আমাদের জন্য, যেটা আমি ফিল করি। অ্যান্ড
হি ইজ স্পেশাল। আমার কাছে ওয়ার্ডস নেই কি আমি কতটা এক্সপ্রেস করি দাদার ব্যাপারে, বিকজ অনেক কিছু আছে দাদার ব্যাপারে যেটা লাইক তোমার কাছে ওই ফিলিংস হবে, বাট সে জিনিসগুলো ওয়ার্ডসে আসে না। এতটাই স্পেশাল মেমোরিজ আমার কাছে দাদার ব্যাপারে আছে। শুভকে স্কুলে নিতে যাওয়া, ওর সাথে ওকে প্র্যাঙ্ক করা, বা আমার স্কুলে গিয়ে উই ইউজ টু এনজয় সো মাচ, কত মেমোরিজ আছে। অ্যান্ড আই জাস্ট হ্যাভ ওয়ান মেসেজ ফর দাদা, জাস্ট আমাদের সাথে সবসময় এইভাবেই থাকো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান থিং দ্যাট আই ওয়ান্ট, নাথিং এলস। He is and he will always be there with us. I don't find him just নেই তার মানে এই না কেউ লোকটা প্রেজেন্স নেই, এখনও প্রেজেন্সটা আছে। দ্যাট ইজ জাস্ট ওয়ান মেসেজ দ্যাট আই হ্যাভ। সব সেলিব্রেশনসে দাদা আমাদের সাথে থাকে আর থাকবে। गौरव गौरव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम लोग बचपन से ही एक साथ थे। सेकंड स्टैंडर्ड से हम लोग ने साथ साथ पढ़ा, खेला कूदा, तो मौज मस्ती की, और उसके साथ हमारी बहुत सी यादें हैं। हम लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। और हम लोग एक लखनऊ में एक कॉलोनी में रहते थे। वहाँ पे हम और गौरव, 2-3 दोस्त और थे, सब मिलके बहुत मस्ती करते थे। बहुत अच्छा लगता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट गौरव तुम्हारी यादें बहुत आती हैं, हमारी बहुत याद आती है और बहुत मिस करते हैं। रानू का मुझे मैसेज आया कि मुझे ऐसा एक वीडियो बनाना है, तभी मुझे लग गया था कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होने वाला है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो गौरव दादा के बारे में 5 मिनट में बोलना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज एक जनरल परसेप्शन होता है ना, आप तभी क्लोज हो गए जब आप सिबलिंग्स हो गए या फर्स्ट कज़न हो गए, सेकंड कज़न हो गए। तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड फिर भी एक जो ब्रदर का इन्फ्लुएंस रहता है एक सिस्टर के लाइफ में, दैट वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड हमेशा ही वाज देयर टू सजेस्ट मी, गाइड मी, लाइक इवन स्मॉल थिंग्स, लाइक आप पेरेंट्स से ये बोला ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इवन जब वो अपने लाइफ के लिए भी लाइक गरिमा से वो कुछ बोलते थे तो कई बार पूछ लेते थे मेरे से कि, या डिस्कस करते थे कि मैंने गरिमा को ऐसा बोला, इस चीज़ में ऐसा बोला। तो आई मीन मुझे ऐसा लगता था कि वो जज अपने आप को करते थे कि यार एज अ गर्ल गरिमा को कैसा लगा होगा, मेरी सिस्टर को कैसा लगा होगा। सो वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, बट मेरे से ज़रूर पूछते थे कि यार ये ऐसा हुआ। तो ही वॉज वेरी जेन्यून पर्सन इन दैट टाइम। एंड अभी इस लाइफ के स्टेज में मैं सोचती हूँ कि उस एक उनको इतनी मेच्योरिटी कहाँ से आई होगी। सो मे बी इट वॉज अ गॉड गिफ्ट। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज ही न्यू हाउ टू लिव इन द मोमेंट। सो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस अब समझ में आती है कि हम वी कीप वरिंग अबाउट थिंग्स, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा किसी को पता ही नहीं होता है। और हम जितने भी मार्क्स ले आएँ 10th में 12th में, जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें ऑफिस में, जितनी भी अच्छी हेल्थ बना लें, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स वी कैन नॉट इमेजिन। जज तो करना दूर की बात है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। सो ये चीज़ गौरव दादा से मैंने सीखी है कि अपने आज में रहना, जो तुम्हें आज तुम्हारे आसपास लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, उनको खुशी देना, उनकी खुशी के लिए कुछ करना। सो ये सब चीज़ें मैंने बहुत बहुत सीखी हैं जो मुझे अभी तक काम आती हैं। एंड समटाइम्स आई रियली फील दैट consulting guidance in my life still, because you might be surrounded with lots of people, but that one person you always need, जिसके पास तुम कुछ भी जाके बात कर सको, तुम्हें जज नहीं करता हो वो कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। सो जिससे जाके बोल सको यार ये हो गया है, अभी क्या हो सकता है, या मैं ये करियर में मेरा बॉस ऐसा मिला है, अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए।
So I will always miss that guidance. সম্পর্কে আমার দেওর হয়, বাট আমি ওকে সবসময় আমার নিজের ছোট ভাইয়ের মতনই দেখেছি, যেই জন্য আমি বিয়ের পর থেকে ওকে কোনোদিন তুমি করেও ডাকিনি, আমি ওকে তুই করেই ডাকতাম। বিয়ে আমার ঠিক হওয়া আর বিয়ের মাঝখানে যে গ্যাপিংটা ছিল, আমার মনে আছে শঙ্কু আমাকে এভরি ডে ওর জবের যে টিফিন ব্রেকের টাইমিংটা ছিল ওই টাইমিংয়ে আমাকে ফোন করতো 2টোর সময়। মানে আমি ওয়েট করতাম 2টো বাজে এবারে শঙ্কুর একটা ফোন আসবে। প্রত্যেক দিন দুপুরবেলাও আমাকে অনেক গল্প হতো আমার আর ওর। এছাড়া প্রত্যেক দিন সকালবেলা আমাকে ও একটা করে ইউনিক SMS পাঠাতো, যে SMSগুলো আমি আবার একটা ডায়েরিতে লিখে রাখতাম। প্রায় 200-250 SMS আছে যেগুলো শঙ্কু আমাকে পাঠিয়েছে আমার লেখা। তো শঙ্কুর সাথে আমার সম্পর্কটা একদম অন্য রকম ছিল। আমি যখন বিয়ে করে এই বাড়িতে ফার্স্ট ডে পা রাখলাম, তখন আমার শ্বশুরবাড়ির একটা রিচুয়ালস আছে কি, যে দেওররা বৌদিকে পায়ের তোড়া গিফট করে। শঙ্কু সম্পর্কে আমার দেওর হলো বয়সে কিন্তু আমার থেকে একটু বড়, আমাকেও পায়ের তোড়াটা আমার পায়ে পরিয়ে দিয়েছিল, যেটা আমার কাছে একটা অন্যরকম ভালো লাগা অনুভূতি ছিল, যে ও যখন আমাকে পায়ের তোড়াটা পরিয়ে দিচ্ছে। তো এরকম প্রচুর স্মৃতি আছে, আমরা ওর সাথে খুব ভালো সময় কাটিয়েছি। যখন যখন গেছি তখন ও ছুটি নিয়ে চলে আসতো, প্রচুর ঘুরেছি, প্রচুর মজা করেছি। এছাড়া মানে শঙ্কুর সাথে মানে আমার শঙ্কুর ইনসিডেন্ট বলতে কি মনে পড়ে, যখন প্রথম শঙ্কুর খবরটা পেলাম যে ওর এই রোগটা হয়েছে, তখন মানে একদম শকড হয়ে গেছিলাম, প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারিনি। যাই হোক, ও তখন খুব অসুস্থ, খুবই অসুস্থ। 2013-তে আমার মেয়ে হয়, জুলাইতে। আমাকে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা আমার কাছে একটা গিফট আসে। গিফটটা খুলে দেখি একটা উডেন ফটো ফ্রেম, যেখানে আমার আর আমার মেয়ের একটা ফটো কোলাজ করে দেওয়া। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি গিফটটা কে পাঠিয়েছে, পরে যখন জানলাম যে শঙ্কু এটা পাঠিয়েছে, আমি তখন খুব অবাক হয়েছিলাম, কারণ শঙ্কু তখন খুবই অসুস্থ, মানে একদম বিছানা থেকে উঠতে পারে না। ওই অবস্থায় ও নেট থেকে ফটো বার করে আমার জন্য যে গিফটটা পাঠিয়েছিল, আমার জীবনের ওটা সেরা গিফট। তো এরকম ছোট ছোট এমন অনেক কিছু জিনিস ওর সাথে আমার জড়িয়ে আছে, যেগুলো আমি ভাষায় বলে বোঝাতে পারবো না। তো সব কিছুর পরে এটা বলি যে শঙ্কু যে আজকে আমাদের মধ্যে নেই, এটা সত্যি আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করাটা খুবই টাফ। তাও বলবো, যেখানেই থাকিস ভালো থাকিস। তোকে আমরা সব সময় প্রত্যেকটা মুহূর্তে, স্পেশালি কোনো যখন বাড়িতে কোনো অকেশন হয়, কোনো গ্যাদারিং হয়, সত্যি তোকে খুব মিস করি, কারণ তোর সাথে এত এত ভালো সময় কাটিয়েছি, যেগুলো মানে কোনো বলার ভাষা নেই। ভালো থাকিস যেখানেই থাকিস। শঙ্কু সম্পর্কে আমার কাকার ছেলে, মানে আমার খুড়তুতো ভাই হয়, কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধুর মতনই মেলামেশা করতাম। যখনই লখনৌ যেতাম, ও আর আমি আলাদা করে ঘুরতে যেতাম, ওর সব পার্সোনাল কথাও আমাকে বলতো, আমার সব কথা ওকে বলতাম। মানে দাদা ভাইয়ের মতো সম্পর্ক আমার মনে হয় না কখনো ছিল, বন্ধুর মতনই ছিল। আমার যখন বিয়ে ঠিক হলো, আমার মিসেসের সঙ্গে ও প্রচুর কথা বলতো, মানে ওরা দুজন ভাই বোনের মতো হয়ে গেছিল। যে কথাগুলো আমার মিসেস আমাকে বলতো না, সেগুলো ও শঙ্কুর সঙ্গে শেয়ার করতো। মানে খুব প্রাণোচ্ছল একটা মানুষ, যেটা আমার জীবনে আমি এরকম দুটো মানুষ দেখিনি, যার জীবনী শক্তি এত বেশি, যে এত বেশি প্রাণোচ্ছল। টেনশন কি জিনিস ও কোনোদিন কাউকে জানতেও দেয়নি, নিজেও মনে হয় ফিল করতো না। আমার খুব মনে আছে, যখন আমার বিয়ে হলো, প্রচন্ড আনন্দ হয়েছিল। আমাদের বাড়ির বংশের প্রথম বিয়ে ছিল আমার, আমি যেহেতু বংশের বড় ছেলে, সবাই প্রচন্ড আনন্দ করেছিল। বৌভাতের পরের দিন অথবা তার পরের দিন, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, ওর ব্যাক করার কথা ছিল যেখানে ও জব করত। ও বেমালুম সকালবেলা উঠে ভুলেই গেছে যে সেদিন ওর ফেরার টিকিট। তার কারণ, আমাদের আরেকটা দুর্গাপুরে প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল, রিসেপশন, দুর্গাপুরের আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে। সেইখানে যাওয়ার ইচ্ছা ওর এত বেশি ছিল, ও এত বেশি নিজেকে এই আনন্দের মধ্যে ইনভলভ করে ফেলেছিল, যে সেদিন ওর ফেরার টিকিট সে ভুলেই গেছে। সন্ধ্যেবেলা ওর মনে পড়েছে যে ওর বিকেল 4টের সময় ট্রেন ছিল। তাতে ও কোনো টেনশনও করলো না, ও কোনো ভয়ও পেল না। আমার যতদূর মনে পড়ে ওর চাকরিটা চলেও গেছিল তার জন্য, তাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। ওর একটাই বক্তব্য ছিল যে তোমার বিয়ের প্রোগ্রাম যতদিন চলবে, দুর্গাপুরের রিসেপশন অ্যাটেন্ড করে আমি তারপরে যাব। তো এরকম প্রাণোচ্ছল মানুষ আমি জীবনে দুটো দেখি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে ওই ফ্রেন্ড যারা আছে তারা তো ফ্রেন্ডের জায়গা, কিন্তু ভাই কাম ফ্রেন্ড বলতে যেটা বোঝায় সেটা ছিল ও। ও
ওর যখন প্রথম শরীর খারাপটা ধরা পড়লো তখন আমি খুব শকড হয়েছিলাম, কিন্তু এরকম পরিণতি হবে এটা কোনোদিনই ভাবিনি আমি। আস্তে আস্তে ওর শরীর খারাপটা যত এগোতে থাকলো, ও দেখলাম আস্তে আস্তে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। তখন কথাবার্তা একটু কম হতো, মেবি ওর শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতো। তারপরে মাঝে একটা সময় আমিও কিছুদিন ওর চিকিৎসা করেছিলাম, তখন একটু রেসপন্স হচ্ছিল। তখন হয়তো ভেবেছিলাম যে হয়তো এই দিনটা দেখতে হবে না, কিন্তু যাই হোক, ভগবান যেটা চায় সেটা তো চেঞ্জ হয় না। এখনও আমাদের মধ্যে নেই, তবে ওর এই স্মৃতিগুলো আমি চিরজীবন মনে রাখবো। ওর মতো এরকম একজন মানুষ যে হতে পারে আমার মনের মণিকোঠায়ও সারা জীবন থেকে যাবে। তুই যেখানেই থাক, খুব ভালো থাকিস। আবার কোনো জন্মে তোকে আমি ভাই হিসেবে পেতে চাই, এই কাম। As we mark Gaurav's 10th anniversary of passing, I want to extend my deepest condolences once again. Uh, it always feels like, you know, it was yesterday only that we were laughing, sharing, and, you know, roaming around the city, or, you know, when I was away, then, you know, going back to his college in Dehradun, or meeting somewhere. It just felt like yesterday, and you know, those memories will always be there, the best of the best. As we all know, that he was much more than a friend. He was a dear brother, and he was my only confidant. Till now, I can always say that he was my only source of strength, support, encouragement. You know, and everything in this world I shared with him only. And in his absence, and after his absence, he has left a void that could never be filled. But I know that as we remember him on this day, we should also celebrate the beautiful life he lived and the impact he had on each of us. Like, starting from college days, school days, even from 9th, 10th, 11th, going to tuitions together, you know, meeting after colleges, meeting after school is over, then joining a college, going to college, then, you know, meeting every day, planning something, then those stupid things which everybody does in their teenagers, sharing each other, and so many things were there, which if we start describing daily life, then it will take a lot of time. But we shared that aspect of life which I don't think so that we could share with anybody else. We were that close to each other, you know, in thick and thin, in good and bad, in every sort of thing. We always supported each other, especially in those days when there were no phones. I was in college and he was in Dehradun. So those days we used to write letters also, like monthly letters we used to write. Even Sachin will recollect that. That is very rare that when we miss each other, either we will call sometimes, but we used to write letters. Still have those letters, I think. I'll have to dig them out. Yeah, he will be dearly missed. He is remembered at least once in a day, though crosses my mind that if he was around, then life would have been even more happier and even more better. I would have get my friend back somehow, you know, because after he went, then nobody else was there to take his place, and I could never say that I got a friend as close and as good as Gaurav after he left us.
he brought so much joy and light into our lives, and I would say that he made everybody around him very comfortable, special, and loved. And I think we should celebrate the incredible person he was and what impact he made on our hearts. Now, then after, I think once he started his illness, then things were difficult for everybody. For him, we after all that medication, surgery, and all that, then we could not save him. But yeah, Gaurav will always be in our hearts and in our memory, and he will be remembered every day. He was that kind of personality that nobody could ever forget. So मैं गौरव से पहली बार आई मिस ज़हरुद्दीन BCA में मिली। हम दोनों काफ़ी जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। वो मुझे ज़्यादातर चिड़िया बुलाता था और उसने मुझे बहुत माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ाया। हम लोग खूब घूमते थे, खूब एंजॉय करते थे। हमने साथ में मूवीज़ देखी, हम लोग मसूरी घूमने जाते थे साथ में, अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, वो जहाँ पे भी हो खुश हो। गौरव बनर्जी के साथ बिताए हुए हर लम्हे एक यादगार लम्हे रहे हैं हमेशा। मुझे भी याद है एक इंसिडेंट जिसमें हम लोग को एक सनक चढ़ती है, मैं, एल्विस और गौरव, और हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग चलेंगे अपने घर से नवाबगंज सेंचुरी, दैट इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम, और विल स्टे देयर। ठीक है, एक पूरे दिन का ट्रिप बनेंगे। और आप बिलीव करोगे, हम ट्रिप बाय रोड जाने वाले थे वाया हीरो पुक हमारे सामने उस समय हुआ करती थी, और हम तीनों ट्रिपलिंग करके नवाबगंज 50 किलोमीटर्स हीरो पुक से जाने के लिए रेडी हुए। 10 o'clock हमने अपनी जर्नी शुरू करी और हम लमसम वही करीब धीरे धीरे करते करते वही 12 साढ़े 12 के अराउंड वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचते ही हम लोग जो भी घूमे फिरे, हमारे एल्विस भाई साहब को लग गई भूख। गौरव कहता है कि आपको जो भूख लगी है, अब तुम एक काम करो कि यहाँ पे खाना मत मंगाओ, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। नहीं मुझे खाना है, ज़िद एक मच्छी। ठीक है, चलो ज़िद थी। फिर हम लोग ने मेन्यू जब खोल के देखा तो मेन्यू में देख के हमारे रेट्स हमारे बजट के आउट ऑफ बजट हो रहे थे। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं। लेकिन नहीं, लवी ने कहा चल कुछ और मैं खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है, मुझे चाहिए बस। तो हम लोगों ने सबसे सस्ता देखा, उसमें चाउमीन मिल रही थी। मुझे आज भी ये रेट याद है, 100 रुपये का रेट था। 100 रुपये आप 2000 में समझ लो कि क्या रेट हुआ करते होंगे चाउमीन के। तो हमने सोचा चल चाउमीन मंगा लेते हैं, थोड़ा बहुत तो पेट भर ही जाएगा हमारा, हम तीनों का। तो मंगाया, और यू कांट बिलीव इट, जब चाउमीन हमने ऑर्डर करी तो उसने एक हलवे प्लेट में चाउमीन हमें दे दी, जिसको देख के गौरव और हमने एल्विस की तरफ घूर के देखा। उनका इससे अच्छा था कि हम बाहर का खाने का प्लान बना लेते। और फिर वो चाउमीन हम कैसे घोट रहे थे ये हमें पता है, और बार बार घूर के एल्विस को देख रहे थे। फिर जैसे ही हमने चाउमीन ख़त्म करी, हमारे अंदर वो नवाबगंज की सेंचुरी का भूत उतर चुका था। हमने कहा नहीं, भागो जल्दी से, क्योंकि भूख बढ़ गई थी हमें। और हम लोग भाग के, और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो यही कारण है कि वो जरा से खाने ने हमारी भूख और बढ़ा दी थी। और फिर हम लोग ने हीरो पुक उठाई और फटाफट भागे और नियरेस्ट ढाबा देखा, और एक ढाबा मिला हमें। आप यकीन नहीं मानोगे, हम तीनों ने अंडा करी खाया वहाँ पे, और वो अंडा करी 60-70 रुपये में डन हो गई। 60-70 रुपये में अंडा करी जैसी डन हो गई,
तो हमें अच्छा लगा, हमने पेट भर के खाया, वहाँ खाट भी थी, हमने आराम भी किया। कुछ देर आराम करने के बाद फिर हम लोग एयरपोर्ट से वापस आए। अगेन ड्राइविंग सीट पे गौरव, बीच में एल्विस और पीछे मैं। उसका मडगार्ड हुआ नहीं करता था, तो पीछे मेरी पूरी टी शर्ट ख़राब हो चुकी थी क्योंकि रास्ते में हमें बारिश मिली थी और बारिश में हम लोग बुरी तरह से गीले हो गए थे। मतलब गीले कंडीशन में हम लखनऊ की तरफ आ रहे हैं, तो हमने कहा कि यार रास्ते में हम ये बोल देंगे कि बारिश हुई, हम गीले हो गए। पर जैसे ही लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ में बारिश का नामो निशान नहीं। और जब ये बारिश का नामो निशान नहीं दिखा तो हमारी हवाइयाँ उड़ गई। हमने कहा कि यार हम घर पे क्या बोलेंगे, क्या हम क्या नहा के आ रहे या वो खुदाई करके आ रहे हैं। तो ये इंसिडेंट आज भी मुझे याद है और सच में ये सोच सोच के ना हमें बहुत हंसी आती है, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह की कुछ छोटे छोटे लम्हे जो हमने एक साथ बिताए हैं वो हमेशा याद आते रहते हैं। गौरव, सच में तुम्हारे साथ हर वो पल मुझे आज भी याद है, चाहे वो देहरादून का इंसिडेंट हो, स्वास्तिक, क्रिस्टोफर, मैं, एल्विस, हमेशा जो ज़िंदगी एक साथ बिताई है वो एक एक पल मैं कभी भूल नहीं सकता तुम्हारे साथ। तुम जहाँ भी रहो गौरव, अच्छे से रहो। मुझे पता है कि कभी ना कभी हमें मिलना होगा, पर क्या बोलूं दोस्त, वी ऑल मिस यू। সত্যি বলতে কি কোনো দিন যে শঙ্কুদাকে নিয়ে এইভাবে স্মৃতিচারণ করতে হবে এটা হয়তো কখনোই ভাবিনি। আমাদের মামাবাড়ির সমস্ত ভাই বোনেদের ছোট থেকেই একটা খুব সুন্দর গ্যাং আছে। এই গ্যাং একসঙ্গে যে কোনো প্রোগ্রামে, যে কোনো জায়গায় যখন দেখা হয়, যে কোনো প্রোগ্রামে আমরা খুব আনন্দ করি, হই হুল্লোড় করি, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, গল্প, ঘুরে বেড়ানো, এইসবে মনে হয় আমাদের এই যে টিমটা জুড়ি মেলা ভার। এই টিমের লিডার আমাদের দাদাভাইয়ের পরেই হয়তো শঙ্কুদার নাম, শুধু বয়সের জন্য নয়, সমস্ত দিক দিয়ে। সেটা আমরা যখন ছোট থেকে লখনৌ যাওয়া শুরু করি, লখনৌয়ের চারবাগ স্টেশনে যখন আমরা নামলাম, লখনৌ বেড়াতে গিয়েছি বলে, মামাবাড়ি গিয়েছি বলে, ওই সময় যে আমাদেরকে নিতে আসা শঙ্কুদার শুরু, সেই শঙ্কুদা যতদিন আমরা লখনৌতে থাকবো, তারপরে থেকেছি, পুরো সময়টাই আমাদের নিয়ে হই হুল্লোড়ে মাতিয়ে রেখেছে। সব সময় মুখে হাসি, কোনোদিন শুকাতে দেখিনি সেই হাসি। এমনকি কাঁথিতে যখন আসে আমাদের বোনের বিয়ে উপলক্ষে, আমরা ভেবেছিলাম যে শঙ্কুদা বাইরে থেকে এসেছে, বসুক, অনেকটা গেস্টের মতো করেই হয়তো আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু শঙ্কুদা সেই তার হাসি মুখ নিয়ে আমাদেরকে বলেছিল যে আমি কিন্তু সব কিছুতে তোদের সঙ্গে সঙ্গে লাগবো, আমাকে ভাববি না যে বাইরে থেকে এসেছে বলে সে কোনো কিছুতে লাগবে না বা লাগার দরকার নেই, এটা কিন্তু আমাকে একদম ভাববি না। এবং তা হয়েওছে। শঙ্কুদা কিন্তু বরাবর যে কোনো প্রোগ্রামে, যে কোনো কিছুতে সেই হাসি মুখ নিয়েই আমাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করেছে। শুধুমাত্র একবারই সেই হাসি যেন শুকিয়ে যেতে দেখলাম, যেবারে শঙ্কুদার এই কঠিন রোগ ধরা পড়ার পরে আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় বিভিন্ন রকম ব্যথা, অনেক রকম প্রবলেম, সমস্যা, ট্রিটমেন্ট, এইসবের জন্য শঙ্কুদার মুখের সেই হাসি কিন্তু আর দেখতে পাইনি। লাস্টবারে ওই দেখা হয়েছিল আজ থেকে 10 বছর আগে, ওই লাস্ট দেখা হলো, সেই শুকনো মুখ দেখে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম। সত্যি বলতে কি সমস্ত মানুষকেই যেতে হয়, এমন কোনো মানুষ হয়তো পৃথিবীতে আসেনি যিনি যাননি বা যাবেন না।
সেই কালের নিয়মে শঙ্কুদাও চলে গেছে, কিন্তু ভুলতে পারিনি কোনোদিন, হয়তো ভুলতে পারবোও না। মানে শঙ্কুদাকে তার কথা মাথায় এলেই সেই হাসি মুখ, সেই সব কিছু, দাদা ভাইয়ের বিয়েতে এলো অ্যাটেন্ড করতে কলকাতা, যাওয়ার সময় ইচ্ছে করে ফেরার টিকিটটাকে ভুলে গেল যে কখন উঠতে হবে ট্রেনে। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পরে নাকি মনে পড়লো যে ট্রেনটা ধরা ছিল, ও তো চলে গেছে। তখন পাশে আমাদের বড় মামা বসেছিল, বড় মামা হাসছে, বলছে শঙ্কু তুমি ইচ্ছে করে এটা করেছো, তুমি কি আর জানতে না? তুমি জানতে, কিন্তু তুমি ট্রেনে উঠতে চাওনি বলেই এটা করেছো। তারপরে আবার আমরা সবাই মিলে হই হুল্লোড় আনন্দ করলাম, বৌদির বাড়ি গেলাম, সমস্ত কিছুতেই মানে অভাবনীয় একটা যেন মানে মানসিকতা, সঙ্গে থাকা, সঙ্গে চলা। আজকে সেই শঙ্কুদা নেই, প্রচণ্ডভাবে তাকে অনুভব করি প্রতিটা বিষয়ে। এখনো যেন ভুলতে পারিনি, পারবো না হয়তো কখনো। তার পাঠানো হোয়াটসঅ্যাপগুলো এখনো দেখি। আমরা যখন তাকে দেখতে শেষবারের মতো যাচ্ছিলাম, কিরে কোথায় পৌঁছালি, ট্রেন কোথায়, খাওয়া দাওয়া করেছিস নাকি, বোনের ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, একদম ছোট শিশু, সে খাওয়া দাওয়া করেছে নাকি, সব কিছু খবর নেওয়া হোয়াটসঅ্যাপে। সেই হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের মেসেঞ্জার, সেখানে সব লেখা এখনও সেই সবগুলো রয়ে গেছে। কোনোদিনই তোমাকে ভুলতে পারবো না, তোমাকে ভোলা হয়তো কখনো সম্ভব না। দিন চলে যাচ্ছে, 10 বছর চলে গেল বলতে বলতে তুমি চলে যাওয়ার পরেও, কিন্তু বিশ্বাস করো শঙ্কুদা, তুমি যেখানেই থাকো ভালো থাকো, তোমাকে আমরা কোনো দিন ভুলবো না, এটা হয়তো সম্ভবও না। শঙ্কুদার আমার রিলেশনটা অনেকটা মানে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের মতনই ছিল বলবো। মানে কখনোই আমরা ভাই দাদা হিসাবে ওরকম করে আমরা বিহেভ করতাম না। শঙ্কুদার সঙ্গে মেন আমার ইন্টারাকশন বা আমি যদি বলি যে আমাকে প্রচণ্ডভাবে হেল্প করেছিল, সেটা হচ্ছে 2009, যখন আমি একটা চাকরি নিয়ে আমি নয়ডা গেছিলাম। তো আমি সেরকম করে কিছুই নয়ডার ব্যাপারে জানতাম না। শঙ্কুদাকে আমি জাস্ট ফোনে বলেছিলাম যে শঙ্কুদা এরকম আমি একটা পেয়েছি জব, আমি নয়ডা রিলোকেট করছি, তো তুমি একটা ঘর দেখে রেখো। তো আমার আজও মনে আছে ময়ূর বিহার ফেজ 1-এ শঙ্কুদা আমার ল্যান্ড মানে পৌঁছানোর আগেই ঘর বাড়ি সব দেখে রেখেছিল, ওনারের সঙ্গে কথা টথা বলে অনেক দূর থেকে এসে স্টে করেছিল। এবং আমার মনে আছে যেদিন আমি ট্রেন থেকে পৌঁছে ডাইরেক্ট নয়ডা গেলাম, যখন আমি ওই লোকেশনে পৌঁছলাম, শঙ্কুদার একটা ক্লোজ ফ্রেন্ড অলরেডি ওখানে ছিল আমাকে হেল্প করবার জন্য। তো আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি গ্ল্যাড। তারপরে ওখানে মানে ঘরে ঢোকার পরে ইনিশিয়ালি আমার অনেক কিছু চ্যালেঞ্জেস ছিল, কারণ একটা টোটালি নতুন জায়গা, নতুন বাড়ি, মানে তখন আমি অতটা এক্সপার্টিসও ছিল না আমার যে এরকম করে ম্যানেজ করবো সিচুয়েশন। তো আমার মনে আছে প্রথম 2 থেকে 3 দিন শঙ্কুদা কন্টিনিউয়াসলি ট্রাভেল করতো, নিজের অফিস করে আমার কাছে আসতো জাস্ট টু চেক কি এভরিথিং ইজ ফাইন অর নট। আমি শঙ্কুদাকে বলেছিলাম আমার টিভি লাগবে, শঙ্কুদা আমাকে নিয়ে গিয়ে ইমিডিয়েটলি একটা টিভি কেনালো। এই সব হলো, অনেক কিছু অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিল। 1 সপ্তাহ পর হঠাৎ আমি ডিসাইড করলাম যে না, আমি আবার বাড়ি চলে যাব, কলকাতা চলে যাব। কলকাতায় আবার আমার একটা চাকরি কনফার্ম হয়ে গেছিলো 2009-এ। তো 1-2 সপ্তাহের মধ্যে আমি আবার জাস্ট চেঞ্জ করলাম ডিসিশন। শঙ্কুদা আমাকে অনেক বকা দিয়েছিল, আমি বললাম আমি কিছু জানি না, এই বাড়ির চাবি রইলো তোমার কাছে, ঠিক আছে, ওনারের সঙ্গে তুমি কথা বলো, যা তোমার ম্যানেজ করার আছে তুমি করো। টিভি একটা ছিল, কিছু গদি ছিল মনে হয় ঘরে, ওগুলো আমি বললাম যে তুমি যা ব্যবস্থা করবে করে নাও, আমার কোনো এইসবের মধ্যে কিছু ইনভলভমেন্টস নেই, আমি চললাম। এই বলে অনেক বকা দিয়েছিল, কিন্তু এই বলে আমি ব্যাগ নিয়ে আবার রাজধানীতে ইমিডিয়েট টিকিট বার করে আমি আবার কলকাতায় রিলোকেট করে চলে এলাম। কি হলো, বাড়ি কিভাবে শঙ্কুদা ম্যানেজ করলো, মানে আই জাস্ট লেফট এভরিথিং অন হিম টু ম্যানেজ। তো আই ওয়াজ লাইক, আই মিন কি বলবো, মানে কোনো ওয়ার্ডস নেই বলার। আর শঙ্কুদার সঙ্গে আমার অফলাইন অনেক কথা হতো, মানে নট অনলি প্রফেশনাল, আই মিন পার্সোনাল থিংস, প্রফেশনাল থিংস নিয়েও অনেক কথাবার্তা হতো, জব অ্যান্ড অল দ্যাট। আমি শঙ্কুদার সঙ্গে দিল্লি নয়ডাতে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। যখন আমি গেছিলাম, শঙ্কুদার যে ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল আমাকে নিয়ে গেছিলো, সবার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিল, সবাইকে চিনতাম। তো এনিওয়ে, কি আর বলা যাবে, মানে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই যে শঙ্কুদা আজ নেই আমাদের মধ্যে। বাট যেখানেই থাকো ভালো থাকো, আর কি বলবো, এর থেকে আর বেশি কিছু বলার নেই।
गौरव और हम साथ में काम करते थे, हम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। गौरव हमारी और सबकी बहुत हेल्प करता था, कभी भी कोई बात करनी होती थी उसको किसी भी टाइम कॉल कर सकते थे। वो कभी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हेल्प के लिए मना नहीं करता था। गौरव हम आपको बहुत मिस करते हैं। Hi Garima, hi Kajal, Namaste Uncle Auntie. This is Paras, one of those fortunate individuals who got a friend like Gaurav. It's been a decade, but the time spent with him was so precious that still feels that it happened yesterday. It's all afresh in our memory, and I'm sure it will be like this till eternity. Gaurav and I go back right from the first day of my professional journey. Away from 1,000 kilometers from my family, I believe that God blessed me with a friend and brother like Gaurav. We used to spend all the time possible as a young bachelors, all the time possible together in office, outside office. He always had that, constant smile on his face. He was like a person who would put a smile on on a face. Even if somebody is crying, he would make that person laugh. So much so that my roommates, we used to stay in different flats, but my roommates used to request me to call Gaurav over the weekend so that they can also make the most of their weekends. Such was his smile, such was his behavior. And the best part is that all his friends would say so. All his friends would feel the same about him. Now, Gaurav and I have a special bond. In that policy conversion team, we used to back then call that team as a family. We took it so literally that we started, both of us started our actual families out of that team. So he got Kajal from that team, and both of them helped me get Divya, find Divya, getting together. And I think both Divya and me would always be indebted for all the support he extended. Everything he could do, he did in that turbulent time to make us together. And I think we will always, throughout our lives, will owe that to him. And he's like not only to me and Divya, but to our parents. It was like a family. All my family members, everybody. He was like a brother away from my family. I think in the last saying that we miss Gaurav would not be a true statement, because he was so much in our lives that we still feel, and I think we will always feel, that he's around us. Love you, Gaurav. Love you, truly. Gaurav Banerjee, 2001 we met first time. हम मिले, सचिन, गौरव, स्वास्तिक, जीतू, ओम, बाकी सारे फ्रेंड्स, एक 1-to-1 सारा हमारा एक चेन बना ग्रुप का. एंड वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, लाइक ब्रदर, फर्स्ट थिंग. और कभी अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुई, कभी हमने कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमें पता ना हो एक दूसरे की. शेयरिंग सबसे पहले, सारे के सारे मिल के हर चीज़ सेलिब्रेशन करते थे. कॉलेज में IMS वी मिस सो मच एवरी टाइम. इवन आई एम इन देहरादून राइट नाउ. एवरी टाइम आई एम जस्ट मूविंग टू माई ऑफिस, आई एम daily I way to the Kalidas, Hathi Badkala. Sometime I go to the Salawala, to the Rajpur IT Park, and at every moment I just recall each and everything. 2001, 2014 or 2024, it's like more than 20 plus years
and 10 years now without we having Gaurav. Even never thought Gaurav nahi hai with us, but I each every day even know sometime I very feel कि गौरव काश अभी मेरे साथ है या अभी ऐसा था मेरे साथ. आई फील लाइक दैट, बट अ डे टुडे 10 years now missing a lot. Without Gaurav I think एक गैप है हमारी लाइफ में, क्योंकि गौरव ही एक ऐसा फ्रेंड था हमारे बीच में जो सबसे कनेक्टेड था. हम सब ने उसको बहुत कुछ बोला है, लाइक नौटंकी है, ड्रामा है, फिल्मी है. इस एब्सोल्युटली इज अ वेरी सबसे स्पेशली केयरिंग था वो सबके लिए. हम स्पेशली पापा मम्मी के लिए, रानू के लिए, हम सारे फ्रेंड्स के लिए, सबको कनेक्ट करने के लिए, सबसे बात करने के लिए ऑलवेज आर रेडी. हम दोस्त, ब्रदर, किसी के लिए भी वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता था, और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि वो शायद बुरा मानते थे हम गौरव की कोई बात का. इवन गौरव को हम बहुत ही ज़्यादा यही बोलते थे, यू आर सरप्राइज, कुछ भी कर सकता है गौरव. चाहे आधी रात को वो घर आ जाएगा, मेरे ऑफिस पहुंच जाएगा, लेट्स गो टू द आउटिंग समवेयर, बहाना मारेगा ऑफिस से मेरे. सो मेनी थिंग्स आर देयर. हम BCA के बाद 2004 के बाद से 2014 तक स्टिल दे आर विथ मी. हर मोमेंट में जेनेवर ही हैव गेट टाइम वो देहरादून आ जाता था मेरे पास. व्हेन आई एम शिफ्टेड टू दिल्ली NCR, सो एवरी वीकेंड वी हैव टू गैदर. हम लोग हमेशा पूरे नोएडा घूमते रहते थे. कुछ टाइम के लिए वो मेरे साथ रूममेट भी था. वी एक्सचेंज एवरीथिंग अपनी लाइफ की. ही लाइक माई समटाइम T-shirt, आई लाइक हिज T-shirt. ही शेयरिंग. इवन आई हैव वन ब्लू कलर T-shirt ऑल्सो. आई एम मिसिंग लॉट. मैं एवरी टाइम whenever I just miss his, I am wearing that his T-shirt. And थैंक टू अंकल. शायद मैंने गौरव को लास्ट मोमेंट में देखा नहीं था, बट ही अंकल ने मुझे यमुना नदी में उसकी अस्थियाँ मैंने विसर्जित की थी रानू के साथ और काजल के साथ. वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूल सकता. इवन जितना वो केयरिंग था, हम में से शायद मुझे नहीं लगता हम में से कोई उससे ज़्यादा केयरिंग. ही इज़ फाइटर, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. गौरव का पेशेंस माइंड से कांट, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता. वो हमेशा कनेक्टेड रहा. बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए गया, जहाँ ट्रीटमेंट के लिए ही इज़ ऑलवेज कॉल मी प्रेस्टी. बस ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन आई रिकवर एंड आई पैक. और लास्ट मोमेंट में भी ऐसे ही था. इवन वेन एवर ही इन कीमोथेरेपी, मैं 1-2 विजिट मैंने उसके हॉस्पिटल में उसका स्टे भी किया. शेयरिंग करता रहता था बातें. इवन उसका बहुत एक मन था कि एक रीयूनियन हो हमारा IMS का. उसके लिए हमने ट्राई भी किया. हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, सबसे कनेक्शन, उससे सबको मिलने का बहुत मन था, बट इट्स नॉट पॉसिबल. बट एवरीवन इज़, मतलब उससे व्हाट्सएप के तो सबने बात करी. ही इज़ सो हैप्पी उस दैट टाइम. वो सब के सब 1-to-1 सबसे बात कर रहा था. ही मैसेज मी, मुझे कॉल करता था, बताता था मेरी आज इससे बात हुई, पांडु से बात हुई है, रुचिता से बात हुई है, सबसे बात हो रही है. एंड सचिन इज़ ऑलवेज देयर. उन्होंने हमेशा उसके लास्ट टाइम में दे आर ऑलवेज देयर. सो अंकल आंटी के साथ वो हमेशा सपोर्ट में रहे, रानू के साथ रहे. इट्स गुड थिंग. बट दोस्त गौरव जैसे शायद लाइफ में कभी नहीं मिल सकता हमें.
this is a one missed thing in our life, but those will be see you in some other life. Thank you, Ranu, for letting me know that you are taking this nice initiative. And you see, it's really an endless thing to say. ये जो विषय है इसका कोई अंत नहीं है. जितनी भी हम बात करें गौरव के साथ जहाँ तक था, I mean, हमारा जो उसके साथ रिश्ता था एक भाई से बढ़ के दोस्त का हो गया था. और वो ऐसा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ हम एक दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करते थे. एक टाइम था बीच में ऐसा, हम लोग काफ़ी टाइम तक एक साथ समय बिताया गुड़गांव में, दिल्ली में जहाँ भी थे, फिर लेट्स से नोएडा, इवन इन लखनऊ. बचपन का अगर हटा भी दें में, उसके बाद जब हम लोग ने अपने अपने जो है when we started becoming partners in crime, and all the good memories I have, only good memories. Best part of thing is that हमारी आज तक कभी जो है अनबन नहीं हुई थी, और एक दूसरे की जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों साथ में थे. I always remember बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इधर उधर दुनिया भर की. My close family members would know, but then Gaurav was always there. Even if when we were living in Pune, he came and met me, and हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे हमेशा. That was the beauty of it. हम लोग कहीं भी रहते थे, हमेशा एक दूसरे के टच में रहे हैं लास्ट तक. वह ये एक बहुत ही गहरा ऐसा वो रिश्ता जो था, एक भाई से जो दोस्त का कन्वर्जन का रिश्ता था. It was a beautiful thing. I mean, he's something I miss in my friend circle. Now I'm all alone again. I wish he was here. उसने हमेशा भाई से बढ़ के मेरी जो है हेल्प करी है हमेशा, जहाँ तक मुझे याद है. कहीं भी हम लोग घूमने जाते, कुछ भी है, the wonderful time that we spent. And there are so many stories involved wherein me, Abhijit, Prati, Gaurav, Swastik sometimes, we were involved in so many beautiful things. I always think whenever time comes for me to come to Lucknow, once I always come across the thought of meeting it, I mean getting the old times back, but then again वो चीज़ें अब हो नहीं सकती. बट आई कैंट से अब ज़्यादा क्या ही कहें, लेकिन जहाँ भी हो मेरे भाई बस खुश रहो. आई रियली मिस हिम लॉट. आई मीन समथिंग ये शब्दों में जो है व्यक्त किया ही नहीं जा सकता. ये जो एक फीलिंग है, जो एक ये आपके अंदर जो भाव है, इसको शब्दों में हम व्यक्त ही नहीं कर सकते कोई भी. Hello everyone. I first met Gaurav during our BCA days, and we remained close friends ever since. He was very happy, full of energy, and had the most unique and quirky ideas. Because of his adventurous nature, I often tried to keep him out of trouble. But like a magnet, he always managed to attract it. He was constantly the talk of the town in college. As the years passed, Gaurav became very responsible. He often said, I have to ensure my sister gets a great education. And he worked tirelessly toward that goal. I am confident that Ranu has achieved everything she desired thanks to his efforts. Then Gaurav met Kajal, who brought out even more of his wonderful qualities, making him one of the most admired people around. His goodness was so profound that it seems even the heavens couldn't wait to have him. On this heavenly 10th anniversary, we remember and celebrate you, Gaurav. I'm sure you are creating wonders wherever you are. Cheers to you, my friend.
কৃষ্ণা শঙ্কুদা আমার মামার ছেলে, আমার ছোট মামার ছেলে, কিন্তু শঙ্কুদা মামার ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আমার নিজের দাদার মতনই ছিল পুরো। আমরা কখনো মামার ছেলে বলে আলাদা করে কখনো দেখিনি। একবার মনে আছে শঙ্কুদা, দাদা ভাই, রাজাদা, ওরা 3 জন এসেছিল আমাদের বাড়িতে, আর আমরা 3 ভাই বোন, আমরা মোট 6 ভাই বোন মিলে একসাথে প্রচণ্ড বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে বেরোনোই যাবে না, কিন্তু আমরা সেই 6 ভাই বোন তখন কী করেছিলাম, একদম ছোটো ছোটোই ছিলাম সবাই, রিক্সা করে বাসে করে নিয়ে আমরা দীঘা গেছিলাম। সেই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে একদমই দীঘা গেছি, ঘুরে টুরে এসেছি, এটাও মনে আছে। তারপরে শঙ্কুদার সাথে শঙ্কুদা একবার কথায় কথায় জেনেছিল, আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন কলেজে টিউশনিতে যেতাম, তো টিউশনিতে পড়তে যাওয়ার সময় আমার দুপুরবেলা পড়তে যেতে হতো। হ্যাঁ, তখন শঙ্কুদা কী করতো, সেই সময় শঙ্কুদার ব্রেক টাইম ছিল, অফিসের লাঞ্চের টাইম থাকতো, তো তখন শঙ্কুদা আমাকে ফোন করতো যাতে আমার রাস্তায় যেতে যেতে বোর না লাগে, ওই জন্য 1 ঘন্টা ধরে টাইম লাগতো পুরো আমার কথা বলতো শঙ্কুদা। এইগুলো খুব মনে পড়ে। আর তারপরে শঙ্কুদার সাথে আমার বিয়ের সময় আমি সত্যি করে চিন্তাও করতে পারিনি যে শঙ্কুদা আসবে আমার বিয়ের সময়, সত্যি করে এসেছিল। আসার পরে পুরো একদম মানে খুনসুটিপানা একদম আমার সাথে চলতো। হ্যাঁ, এমনকি আমি পার্লারে গেছিলাম মেহেন্দি লাগাতে, তো সেখানেও শঙ্কুদা জেনে নিয়েছিল যে পার্লারটা কোথায়, কিচ্ছু জানতো না, কাঁথিতে কোথায় কি আছে কিচ্ছু জানতো না, এই বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু শঙ্কুদা ঠিক এটা জেনেছিল যে আমি কোন পার্লারে যাচ্ছি, আর ও দেখা করতে আসবে আমার সাথে কটার সময়, এটা শঙ্কুদা একবার জেনে নিয়েছিল। ব্যাস ঠিক সেই সময় পৌঁছে গেছে। এমনকি সব ভাই বোনেরা সবাই মিলে ওরা গেছিলো, মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিল, এমনকি তার ফাঁকে শঙ্কুদা কী করে কোন সময় রিক্সা করে হঠাৎ করে পৌঁছে গেছে একদমই পার্লারে ওর সাথে দেখা করবে বলে, কিন্তু পারেনি ঠিকই, কেন কি ও আগেই দেখা করে চলে গেছিলো, সেটা শঙ্কুদা বুঝতে পারেনি। দিয়ে আবার শঙ্কুদা ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার আবার এসছে আমাকে পার্লার থেকে নিয়ে যাবে বলে, অন্ধকার হয়ে গেছিলো বলে আমাকে আবার পার্লার থেকে নিয়ে গেছে। তারপরে আমার ছেলে যখন হলো, ছেলে হওয়ার পরে তখন 1 বছর বয়স ছেলে, তখন সেই সময় শঙ্কুদা এই অসুখটা ধরা পড়লো, তো আমরা একবার গেছিলাম ওখানটায়, তো শঙ্কুদা আমার ছেলেকে দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিল, এমনকি ওর অফিসের কলিগ না বন্ধু কাউকে একজনকে বলছিল যে আমার ভাই বোনের ছেলে এসছে, এত ছোট্ট বাচ্চাটা, তার সাথেও আমি খেলতে পারছি না, একটুখানি একটু আদর করতে পারছি না, এরকম বলেছিল। খুব ভালোবাসতো আমাদেরকে শঙ্কুদা। শঙ্কুদা তুমি যেখানেই থাকো খুব খুব ভালো থাকো, তোমাকে আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে সত্যি করে অনেক মনে করি, আমাদের বাড়িতে যখনই কিছু হোক তোমাকে আমাদের খুব মনে পড়ে। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव कुकरेजा और मैं मेरे बिछड़े हुए बचपन के दोस्त गौरव बनर्जी की पुण्यतिथि पे उसे याद करके उसके साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिनों को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा हूं। अपने इस छोटे से प्रयास में मेरी कोशिश होगी कि उसके परिवार के साथ, उसके सदस्यों के साथ मेरी और गौरव की कुछ जुड़ी हुई खट्टी मीठी यादों को मैं साझा करूंगा, और कुछ क्षणों के लिए ही सही पर मैं गौरव की फिर से हम सबके बीच में अनुभूति हो ऐसा प्रयास कराने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त गौरव के साथ मेरा समय हमारे कॉमन स्कूल सेंट डोमिनिक में शुरू हुआ, भूतनाथ में वहीं बीता। शुरू के कुछ वर्षों में मेरा और उसका घर काफी दूर दूर था, वो इंदिरा नगर में रहता था और मैं विकास नगर में रहता था। हालांकि स्कूल के आखिरी कुछ वर्षों में
हमारे घर नजदीक आ गए थे। हमारा नया घर बन गया था और मैं भी उसके घर के नजदीक आ गया था, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। स्कूल से लौटते समय एक तरह से हम सबका नियम ही था कि हमारा एक कॉमन दोस्त भी था एल्विस, और एक दूसरा दोस्त भी था कंपनी में आलोक। उसके घर पे रुककर थोड़ी बातचीत किया करते थे, मजाक मस्ती करते थे, स्कूल की कुछ बातें शेयर किया करते थे, कुछ खा लेते थे, थोड़ा पानी पी लेते थे और फिर अपने अपने घरों को लौट जाते थे। स्कूल से लौटते समय जब हम गौरव के घर रुकते थे ब्रेक लेने के लिए, तो मुझे याद है हमेशा यही कहता कि तुम लोग यहीं रुको, पहले जरा अपने पेट रूबी को बंद करके आता हूं और देखता हूं मम्मी है कहाँ है, दादी है सो रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो। मेरा और एल्विस का ध्यान तो बस उसके महंगे टीवी और म्यूजिक सिस्टम पर होता था। आंटी से भी कई बार हम लोगों ने डांट खाई थी, लेकिन मान जाने वाली पार्टी कहां थे हम लोग। फ्लैट के पीछे बने हुए एक टेम्परेरी गैराज पर विशेषकर हमारी नजर रहती थी। एक तरह से हमारा अड्डा होता था वो। उस गैराज के ऊपर लगे एक मोटे से पाइप में, हॉलो पाइप में गौरव ने सीक्रेट स्टोर बना रखा था। मुझे याद है एक बार तो आंटी ने भी कुछ सामान हमारे को वहां रखते हुए देखा, या बनर्जी को, गौरव को पकड़ा था। आगे तो आप समझदार हैं ही, समझ ही सकते हैं कि उसका क्या हुआ होगा। गौरव की लाइफ में हर एक आम बंगाली की तरह साल का एक बड़ा विशेष हिस्सा था जिसका बड़ा विशेष महत्व था उसके लिए। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजो भी प्यार से बोलता था। बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती थी उसे। वो 1 महीना दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले, दुर्गा पूजा कुछ दिन बाद में, उसका टाइम पाना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत बिजी रहता था वो। भूतनाथ का वो बंगबंधु मैदान, मुझे ज्ञान नहीं आज भी, शायद दुर्गा पूजा होती है नहीं होती, पंडाल वहीं लगाए जाते थे उस समय, मुझे याद है। भूतनाथ जाते हैं, मेट्रो स्टेशन के नीचे उस मैदान को देखते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो शोरगुल, वो मौज मस्ती, पूजा का वो टाइम। बढ़ चढ़ के गौरव हिस्सा लेता था। मुझे ऐसा लगता है उस एसोसिएशन में बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती थी उसके ऊपर, चाहे पंडाल का स्थापन हो, टेंट वाले का अरेंजमेंट हो, उससे कोऑर्डिनेट करना हो, स्टॉल्स की सेटिंग हो, स्टॉल्स बिकवानी हो, म्यूजिक सिस्टम अरेंज करना हो, फोटोग्राफी हो, हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। बड़ी ही जबरदस्त ऊर्जा के साथ सारे आयोजन में वो भाग लेता था। सेंट डोमिनिक में क्लास 10th में पहुंचने के बाद हमारी एजुकेशनल स्ट्रीम्स तो अलग अलग हो गई, लेकिन हमारी मंडली, हमारा टोली अभी भी उतनी ही मजबूत थी। हमारी घूमना फिरना, मस्ती करना बदस्तूर वैसे ही जारी रहा जैसे पहले के सालों में रहता था। सचिन और एल्विस से वो ज्यादा क्लोज वो यहां से होता गया। मैं थोड़ा उससे कम टाइम दे पाता था, स्ट्रीम बदल गई थी। मेंटल स्ट्रेंथ कहें या सना कहें, मुझे याद है एक बार दिवाली पे ट्रेन टिकट अवेलेबल नहीं थी, बुक नहीं कराई थी, तो मुझे पता चला कि बाइक चलाकर ही वो 500 किलोमीटर दिल्ली से लखनऊ आ गया। वो बात अलग है कि उसके बाद 2 दिन तक वो बिस्तरा पकड़ के सोता रहा। हमारे ग्रुप में जुड़े साइकिल एक्सपेडिशंस
ट्रेल पे जाना हो, चाहे कुकरैल के जंगल में क्रिकेट खेलने जाना हो, स्कूल को बंक मार के, क्लासेस बंक मार के मूवी थिएटर्स में जाना, ऐसे बहुत से काम किए थे हम लोगों ने मिलके। मैं, गौरव बनर्जी, एल्विस, सचिन, ये बहुत सारे काम सब लोगों ने मिलके किए। बहुत मजाक किया, बहुत मस्ती की। मुझे याद है कितनी बार उसकी सिस्टर गरिमा हमारा साथ देती थी और कई बार हम सबको पकड़वा भी देती थी। क्लास 12 पास करने के बाद हमारे रास्ते नेचुरली अलग हो गए। मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चला गया और वो और सचिन देहरादून चले गए। टच में फिर भी हम लोग रहते थे फोन के थ्रू, और मुलाकात तो नहीं हो पाती थी, फोन से ही हमारी कुछ बातचीत हो जाती थी कभी कभी। मेरी आखिरी मुलाकात उसके साथ ऐसी जगह हुई जहां मैं एक्चुअली बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता, मुझे जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस दिन भी मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं उठ रही थी, उमड़ रही थी। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैं उससे मिलने के लिए रोहिणी के एक हॉस्पिटल में पहुंचा जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वहां गरिमा उसके साथ थी। मुझे याद है गौरव को मैंने पूछा कुछ खाएगा, और फिर गरिमा को साथ लेके उसी हॉस्पिटल की कैंटीन में चला गया। गौरव ने थोड़ा चाय पैटीज लाने की बात की थी तो वही लेने चला गया। ढेर सारी बात हुई हमारी। खाने पीने के बाद उससे दोबारा जल्दी मिलने का भरोसा देकर मैं वहां से निकला, पर मुझे मालूम नहीं था कि शायद वो मेरी उससे आखिरी मीटिंग होगी। कुछ दिनों के बाद उसकी हमारा साथ छोड़ के जाने की न्यूज पाकर मुझे गहरा धक्का लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कुछ पुराने घाव फिर से हरे हो गए, फिर से खुल गए। वास्तव में मेरा एक और क्लोज फ्रेंड था हमारे सर्कल का, आलोक सिंह, हमारे साथी था स्कूल में। अपने स्कूल से लौटते हुए सबसे पहले एक्चुअली आलोक का ही घर आता था। बिल्कुल स्कूल की दीवार जहां खत्म होती थी बिल्कुल आखिरी में ही उसका मकान था, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम सारे एक साथ ही लगभग वहीं गेट से निकलते थे। गौरव भी मेरे साथ कई बार वहीं रुक जाता था, थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ी बातें कर ली, स्कूल का कुछ होमवर्क शेयर कर लिया, बातें शेयर कर ली। उसका साथ भी छूट गया ग्रेजुएशन करने के कुछ समय बाद ही। वो भी नोएडा से ग्रेजुएशन कर रहा था। उसकी भी मुझे न्यूज मिली थी कि वो भी हमें छोड़ के चला गया, उसका साथ भी छूट गया। तो एक किस्म से मैंने अपने दो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स को, एक यूं कहें बेस्ट फ्रेंड्स को, बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में खो दिया। गौरव हमेशा एक्टिव रहने वालों में से और एनर्जी से भरे रहने वालों में से था। एथलेटिक बिल्ड का था, तेज भागता था, स्पोर्ट्स में आगे रहता था, हर चीज में एक्चुअली वो आगे रहता था। स्टडीज में भी अबव एवरेज ही था। मुझे याद है कि एक बार उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो फ्रैक्चर होने के बाद भी वो एक जगह बैठता नहीं था, घर के बाहर घूमता रहता था। कभी बाइक पे बैठ गए, कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, अपनी बिल्डिंग में ही ऊपर नीचे करता रहता था, एक जगह टिक के नहीं बैठता था। ग्रेजुएशन में अलग होने के बाद सचिन ही हमारा कॉमन लिंक था। उसी के थ्रू एक दूसरे का हालचाल हम लोग शेयर किया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही गरिमा का मुझे मैसेज आया और
उसने मुझे बताया कैसे हम सब लोग मिलके, फैमिली मेंबर्स मिलके उसे याद कर रहे हैं, और अपने क्लोज सर्कल से, अपने क्लोज फ्रेंड से जुड़े मेंबर से भी वो कुछ बात करके, इनपुट लेके सारी यादों को समेटने की, संजोने की कोशिश कर रही थी, एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही थी जो हमें मौका मिल सके उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। तो उसी प्रयास में मैंने भी निश्चय किया कि हाँ ठीक है, मैं भी अपनी बातें शेयर करूंगा। और ये बातें शेयर करने के लिए, ये बातें शेयर करने से पहले मैंने सोचा कि मैं उसी जगह जाता हूँ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जहां हम लोगों ने इतना समय साथ बिताया, और पास में ही जल निगम कॉलोनी जहां वो रहता था, स्कूल टाइम में हमारी मुलाकात हुई। मैं वहां गया, उसी फ्लैट के बाहर जाकर थोड़ी देर रुका, और सारी बातें, सारी मेमोरीज एकदम से एक ही मिनट में मेरी आंखों के सामने फ्लैश कर गई। कुछ माइंड में पहले भी थी सारी बातें, मैं रिकलेक्ट कर ही रहा था, और वहां जाने के बाद तो जैसे सारी बातों का एक फ्लड सा आ गया। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि दोबारा उसी बचपन में पहुंच गए। मैं अपनी स्कूटी से उतरा और मन करता ही रहा कि बस एक बार बेल बजा दूं घर की। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बेल बजाते ही रूबी की भौंकने की आवाज आएगी, पीछे से गौरव की मम्मी की आवाज आएगी, कौन है, और कुछ समय के बाद शायद मेरा दोस्त फिर से दरवाजा खोलकर आ जाए, वैसे ही अपनी टिपिकल स्टाइल में मीठी सी गाली देता हुआ कि सालो तुम फिर आ गए डिस्टर्ब करने, पापा घर में है, बाद में आना। अपने दो क्लोज फ्रेंड्स को खो देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। चीजें होती हमारे हाथ में नहीं होती। सोचता हूं आंखें नम हो जाती हैं, समझ में नहीं आ रहा था घर के बाहर रुका रहूं कि चला जाऊं। घर के बाहर छोटे छोटे पेड़ आज बड़े दरख्त बन गए, काफी कुछ काया कल्प भी हो गई। बस एक ही इच्छा मन में थी कि कुछ कैसे भी करके वो बचपन का समय वापस आ जाए, चाहे हम उस समय में चले जाएं, उस समय रुक जाए कुछ देर के लिए, मैं अपने दोस्तों के साथ ही हो जाऊं, इन सारी चिंता से दूर चले जाएं, परेशानियों से। वाकई बचपन ही ठीक था।